ka alabato chogo fauye nyuma ya tele na kando ka kira kanu chogo fauye nyuma ya tele na kando ka farida seli chogo fauye nyuma ya tele na نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا ينام الله تبارك وتعالى ولا ينبغي له أن ينام بيده القسط يرفع ويخفض حجابه نور لو كشفه عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وقد انتهى بصره إلى كل شيء من خلقه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي إله في السماء وإله في الأرض وهو العليم الحكيم فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وبعد شرح عمدة الأحكام لشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وشرحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الدرس السابع والتسعون الحمد لله بالمو أنغا مسبين أنغا تنو أنغا فو أنغا ولي نماندو أنغا بركادا أكا هربو أناكا نيمة بلي بو ناكا هنا وناكا فسمانديا بلي بو لا أنكا منو فanga ka giri hakliu ka jagabolima munun ka channeun ka jateli ani jateli ke baw ani jateli ke fem ka jatelima ambo masabai ambe sheria ka fo batomate
min ni tiɲɛ bato ka kan n'ale ala kelen tɛ ka seereya k'a fɔ Muhammad alakira sallallahu alaihi wasallam a ka jɔn do a ka ciden do a ye cilakan lase i n'a fɔ a ka kan cogoya min na n bɛ masa subhanahu wa ta'ala deli a ka kisi ani nɛmɛ ani jɔyɔrɔ sankɔrɔ talen a ko caman kan ka ciden barikamaban ye jɔyɔrɔ la min tanulen do n'a ma deli ka min ɲɔgɔn kɛ danfɛn ye ka kɔ a ɲɛ a n'a dungew n'a ka sahabaw ani mɔgɔ mɔgɔ tugura a ka siratigɛ kɔ ni ɲumanya ye fo ka taa se jɔ dɔ ma an bɛ umda sharhu la halisa seli bonda do walanda 97 karamɔgɔkɛ Abdul Ghani al-Maqdisi ale ka kitabu do karamɔgɔ min y'a sharhu kɛ o de ye Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala an kun bɛ babu min na ka kɔrɔ o de ye babu salatul istisqa n'o ye ka sanji ɲini ni gɛlɛya bɛ ji sɔrɔli koɲɛ la an tilal'o la an donna babu min na o de ye babu salatul khawfi ni siran o nana o seli kan ka kɛ cogo di ninnu bɛɛ ye kow ye minnu n'u bɛ seli kɔnɔna la ni silamɛw n'u kan ka ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn maa tɛ nin baara ninnu bila ko fo n'a wagati sera wagati min na i ka sɔrɔ k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ka d'a kan silamɛya dɔ don nin bɛ fɛn min yira halisa a b'a yira ko seli jɔyɔrɔ belebeleba de b'a la silamɛya diinɛ kɔnɔ ni maa man ka farati a la bali o bɛ sɔrɔ alakira ka kuma dɔ la sallallahu alaihi wa sallam n'a ko inna khayra amalikum as-salah a ka baaraw la sɔn hɛrɛma baara min ka ɲi ni baaraw bɛɛ ye a n'a ka baaraw la ɲuman o ye seli de ye n balimaw i bɛ taa sɔrɔ seli ala ye donda kɛ a la fan bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ ni banalen don sun bɛ se ka bin ka bɔ i kan i tɛ sun yɛrɛ i si tɔyɔrɔ kɔnɔ ni bana dɔw nana ni nafolo t'i bolo jaga ma wajibiya i kan ni se t'i ye hiji ma wajibiya i kan mɛ seli hali ni banalen don n'i tɛ se k'i sen kɔrɔta i tɛ se k'i bolo kɔrɔta hali ni ɲɛw bɛ kɔmi i bɛ seli ale ye fɛn ye relation tɛ yen nɔ n'o ye ka jɔn ni ala kala ɲɔgɔn na ni kɛcogo bɛ yen min ka fisa ni seli a tɛ yen n'i ye jateminɛ kɛ Allah subhanahu wa ta'ala ye fɛn fɛn di alakira ma sallallahu alaihi wa sallam kabini diinɛ koɲɛw la a bɛɛ kɛra dugumala la mɛ seli bɛ d'a ma don min a ye bonya kɛ alakira ye a ma deli k'a ɲɔgɔn kɛ danfɛn ye sallallahu alaihi wa sallam a ye alakira ta ka taa n'a ye yɔrɔ la danfɛn ma deli ka se yɔrɔ min na danfɛn si ma deli ka se yen bon a ye kow kɛ alakira ye sallallahu alaihi wa sallam nin su kɔnɔ ala ma deli k'o ɲɔgɔn kɛ danfɛn ye alakira bɛ diɲɛ kɔnɔ k'a ni lahara mɔgɔw kala ɲɔgɔn na u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnamaya kelen kɔnɔ olu bɛ lahara alakira bɛ diɲɛ kɔnɔ nabi ɲuman fɛn fɛn bɛ yen ani cidenw a bɛɛ jɔra alakira kɔfɛ a ka seli n'u ye sallallahu alaihi wa sallam ka tila ka yɛlɛ sanfɛ nabi ɲuman fɛn fɛn bɛ pilasi min na an'u bɛɛ lajɛlen ka kuma u k'a fɔ olu bɛ lahara sigiso la alakira bɛ diɲɛ in kɔnɔ nka ala ye kalaya ɲɔgɔnya kɛ ani ninnu ni ɲɔgɔn cɛ nin kɛra su min na nin bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ ala ye alakira layɛlɛ ka se yɔrɔ la yɔrɔ min ka di ala yɛrɛ ye a ka sɔrɔ ka seli d'a ma a bɛ seli d'a ma wagati min a y'a d'a ma 50 tellement a ka di ala ye 50 de d'a ma alakira sallallahu alaihi wa sallam a jigintɔ la nabilahi musa ye ɲininka alayhi salatu wassalam seli kibaru ko minnu ni ala y'u d'a ma a ko a ye farila seli 50 de di yan a ko segin ka taa delili kɛ
ne ye mɔgɔw la jarabi ka kɔ i ɲɛ i ka manto ninnu u lafulen don u tɛ se ka nin kɛ u tɛ se a kɔrɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ye ala deli riwaya dɔ la 5 bɔra la riwaya dɔ la 10 bɔra la Allah subhanahu wa ta'ala ye bɔli k'a la ka bɔli k'a la fo kana se 5 ma nabilahi Musa ko tuguni alayhi salam a ko halisa deli ko ya ka dɔ bɔ a la alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko maloyara n tɛ se ka deli tuguni ala ko Muhammad kumakan tɛ yɛlɛma ale ala yɔrɔ n y'a kɛ 5 ye i ni mantonw kan ni maa min y'a dafalen kɛ 50 in sara bɛ a nɔ la n bɛ 50 di 5 kama n bɛ 50 di 5 kama nin kuma min n'i y'a fɔ a tɛ yɛlɛma la yubaddalu alqawlu ladayya a ko ale ala fɛ kuma tɛ fɔ ka wuli a tɛ yɛlɛma a b'o kɛcogo la n balimaw farila seli 5 n'i y'a kɛ layidu b'i ni ala cɛ i ka don alijinɛ la farila seli 5 alakira y'o fɔ hadisa la sallallahu alaihi wasallam ni maa min kɔni ye farila seli 5 jɔ layidu bɛ ala ka k'a tigi don alijinɛ la fajiri seli ani lansara seli alakira ko sallallahu alaihi wasallam lan yalija an-nara man salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha mɔgɔ tɛ don jahanamɛ tasuma kɔnɔ abada maa min ye seli kɛ ka bɔn tile bɔli ɲɛ ani maa min selila ka kɔn tile binni ɲɛ bon ni seli fila ninnu dɔɔnikɛlaw ko seli jumɛn don fajiri ani lansara bon nin baaraba ninnu ni nin hɛrɛba in bɛ sɔrɔ nin baara fitinin ninnu na n'an nana seli misiri kɔnɔ a cayalenba miniti 10 o yɛrɛ alimami min ka kalan ka jan a cayalenba miniti 10 miniti 10 tile garanti b'i bolo foyi tɛ se k'i sɔrɔ kabini tɔɔrɔ ma fɛn na ala y'o garanti di seli la man salla subha alakira ko sallallahu alaihi wasallam man salla subha fa huwa fi zimmatillah ni mɔgɔ min ye fajiri seli misiri la jama la a ko i bɛ ala ka garanti kɔnɔ a ko attention fanzuru ya ibn adam adamaden yɛrɛ kɔlɔsi filɛli kɛ fala yatlubannaka Allahu bi shay'in min zimmati kana ko kɛ n'i bɛ ala la dimi ni ala b'i ɲini a ka garanti kɔnɔ n'i ye ko kɛ n'a wulili kɔ a t'i to a b'i sama i ɲɛda ka fɔ jahanamɛ tasuma la n bɛ ala ka garanti kɔnɔ o kɔrɔ tɛ ko n bɛ yaada n bɛ n sago kɛ o kɔrɔ tɛ ko n bɛ maaw tɔɲɔ o kɔrɔ tɛ ko n bɛ ko kɛ mɔgɔw la ko sisan kɔni ne kɔni foyi tɛ se k'an sɔrɔ ayi i bɛ ala ka garanti kɔnɔ ka bɔ sirannimafɛn ni jɔrɔmafɛn caman n'a y'a sɔrɔ i fana ma ko kɛ dɛ n'i ye ko kɛ dɔrɔn garanti in bɛ wuli ka bɔ i kan izan o la tellement a ka di ala ye ala y'a sufɛlamaw kɛ k'a tileganfɛlamaw kɛ awa diɲɛ ko gɛlɛn foyi de tɛ yen min bɛ adamaden sɔrɔ ko wuli cogo wɛrɛ b'a la ni seli tɛ an tɛmɛna a caman na min ye ni tile ni kalo ye ɲɔgɔn minɛ ni tile nɔrɔ tiɲɛna ni kalo nɔrɔ tiɲɛna fɛn min bɛ se ka ninnu wuli ka ala ka dimi bɔ yen n'o ye ɲangata n'a kan ka jigin solution wɛrɛ tɛ yen seli de don ni sanji ko dɛsɛ nana sira min yirala na seli de don ayiwa hali ni mako yɛrɛ b'i la mako gɛlɛma wali ni problème nana cuyi ka problème min n'a ka girin yɔrɔ problème dɔ bɛ se ka na fɔ mɔgɔ ɲɛna sisan masalan i hakili tɛ ko min na i ka mɔgɔ bɔra a taara baarakɛyɔrɔ la i hakili sigilen a nana fɔ i ɲɛna k'u y'a minɛ dɛ a ka ko bɛ cogo min na a bɛ ɲini ka se fagali yɛrɛ ma wali u bɛ taa n'a ye kaso la bon nin yɔrɔ la an sɔn caman an bɛ girin ka mun kɛ mɔgɔ sɔn caman ka faamuyata ye mun ye a tɛ mori dɔ yɔrɔ dɔn wa mori min n'a bɛ se kosɛbɛ wali aw tɛ soma dɔ yɔrɔ dɔn soma min n'a bɛ se kosɛbɛ a ka ninnu dasiri a ka ninnu ka ko ban et pourtant nin tɛ
alakira min ye bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye sallallahu alaihi wasallam a ka laada belebeleba dɔ kun ye kana iza hazabahu amrun ni ko kun ye alakira se a dan na ka tɛmɛ gɛlɛya la faza ila sola a bɛ wuli ka girin ka taga seli de kama a b'a fɔ Bilal a lafiya n'a ye e bɛ taa mori minnu fɛ e bɛ taa suma minnu fɛ olu t'i ka mɔgɔ in minɛ kun dɔn koyi u t'a minɛ kun dɔn dɛ ne m'a minɛ kun f'u ye u t'a dɔn awa a minɛlen yɛrɛ fɛnɛ k'a bɔ bolo la olu yɛrɛ tɛ se ani ala ka latigɛ dɔ bɛ bɛn ala b'i lajarabi a bɛ bɔ bolo la a bɛ k'i ɲɛna ko morikɛ de bɛ se ko la wali somakɛ de bɛ se ko la yanni k'i yɛrɛ faga o la ala ye ladilikan min fɔ an ɲɛna ala b'a yɛrɛ sɔrɔ cogo dɔ a ko ya ayyuhallazina amanu kan bɛ ne aw de ye dɛ aw minnu sɔnna ne ala ye ka sɔn ka ciden ye k'a tiɲɛtigiya ka sɔn ne ala ka diinɛ ma ni diɲɛ problème o problème baw kan ista'inu aye aw yɛrɛ dɛmɛ aw ka ne ala deli n ka aw labɔ o problème kɔnɔ bisobri ni sabali ye fɔlɔ wassalati ani seli inna allaha ma'a sabirina ala bɛ ka fara sabalibagaw kan bon nin ye ala yɛrɛ de bɛ an wele k'a fɔ ni ko o ko bɛ yen a mana gɛlɛya cogo o cogo e ka kɛ sabalibaga ye k'a fɔ nin ye i danni kɔn latigɛ don filanan min bɛ se k'a wuli i ka tapi n'a kurulen don tapi in bɔ ɲɔgɔn na i k'i jɔ i k'i ɲɛsin ala ma i k'i ka ko yira ala la ni ala de y'a fɔ ɲɛna ala ne kɔni filɛ nin ye i ko de ko ni ko o ko bɛ yan an ka e de dɛmɛ ɲini ni seli ye i ka latigɛ don n sabalila awa ala ye yamaruya ko n ka seli min kɛ n y'a kɛ e ala dun tɛ kuma fɔ k'a wuli n ka maa min bɛ bolo la i k'a bɔ bolo la wallahi n bɛ n kale ala la n'i ye nin kɛ k'a fɔ k'i dalen don a la ala bɛ kabako yiri la jinɛmɔriya ko tɛ dɛ i bɛ da la de ka sɔrɔ k'a kɛ mɛ n'i ko k'i bɛ ala ko kɛ essayement de a tɛ ɲɛ i bolo o fɛn tɛ o sigana tɛ ala ka ko la namara tɛ ala ka ko la ɲagamini tɛ ala ka ko la fo jɔn bɛ siga ala la ko fɔ ale k'a fɔ ko n b'a essayer i bɛ mun essayer i bɛ mun essayer i bɛ fɛn de essayer fɛn min ni a man ɲi i bɛ fɛn de essayer fɛn min n'a tɛ se ka kɛ mɛ ala b'a ka kuma fɔ ka tila ka wuli jɔn bɛ se k'o bɔ yen mɔgɔ si tɛ se k'o bɔ yen donc ni ala de ko k'i k'i yɛrɛ dɛmɛ ni sabali ni seli ye e ka sabali e ka wuli ka seli ala yi ko ko n ka seli ne kɔni ne ye jɔn de ye dɛ n ye seli kɔni kɛ a tɔ kɔni b'e bolo e k'a dɔn i bɛ min kɛ ala bɛ min kɛ e t'o fɔ ala ye e k'a dɔn i bɛ min kɛ ala bɛ min kɛ e tɛ ala la kalan o la a ye dan k'i fa dan k'i ba dan i fa ma kala dan cogo la i ba ma kala dan cogo la e yɛrɛ ma ala kala i dan cogo la e tɛna i yɛrɛ ka kow ɲɛfɔ ala ɲɛna ko n'a y'a kɛ nin wagati o de ka ɲi wali nin de man ɲi a ko e ka min kɛ dɔrɔn a kɛ o de la nin yɔrɔ in de binnen don silamɛ caman bolo n'a kɛlen don an caman bolo magosa ye e bɛ mɔgɔ caman ye misiri taa ni ka segin na ni problème cunu ka problème ka giri seliko yɛrɛ tɛ koyi a bɛ tunu la pewu seliko bɛ tunu la pewu dɔw bɛ ɲɛsin yɔrɔ jumɛn moriso hijabu b'i la k'i ɲɛsin ka taa moriw ma wali ka duloki jɛman b'i la k'i ɲɛsin ka taa moriw ma tawhidu bɛ min ala bɛ min e pourtant ala dun ko k'an k'an yɛrɛ dɛmɛ ni seli ye suran kelen kɔnɔ ala nana ni kuma in ye siɲɛ fila de suratul baqara yɔrɔ dɔ la ko wasta'inu bisabri wassala a ye aw yɛrɛ dɛmɛ ni sabali ani seli ye a ko wa innaha lakabiratun i k'a dɔn k'a fɔ baara in a ma nɔgɔn dɛ baara girimanba de don bɛɛ tɛ se nka a ka nɔgɔn jɔnni ma illa alal khashiina fo maa minnu bɛ ala dɔn ka sira ɲɛ minnu dalen don ala la a ka nɔgɔn olu de ma n'e kɛra ala dɔnbaga ye
e ka problème mana girinya cugu problème yi latige baga flata la be sanfɛ de n'a serelen do n'a ma yuguba n'a ma yɛlɛ ma tɛ dugukolo kɔ kan min bɛ se ka dayɛlɛ k'a d'i ma ni min ɲɛsin a ma i ma nin ɲɛsin fɛn o fɛn ma i bɛ dɔ de fara i ka problème kan a ko wa innaha la kabiratun illa ala al-khashiin الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم من دلين دوالا كافو سيكون بنا دون منا كأني على كون يامن يقولكم به وأنهم إليه راجعون كافو لو يسجين بغو دي كتر علم بل مو سلي أن يقولته ودلا إباي نيبي ولك مدولا كافو يبتا شوف سلا i b'a sɔrɔ i fari bɛɛ donnen don ɲɔgɔn na kuma dɔ la ka hali seliji yɛrɛ ta o ye jihadu yɛrɛ gɛlɛmanba ye mais n'i ye seliji ta k'i jɔ tapi kan n'i ye arakan fila seli i b'a ye juru caman bɛ yen minnu tun bɛ k'i girinya n'olu bɛ tigɛ ka bɔ i la n'i continuera sufɛ seli la i mana hali miniti 30 ɲɔgɔn kɛ wali miniti 15 ɲɔgɔn n'i bɛ tila a bɛ k'i ɲɛna k'a fɔ ko u ye batiri kura dɔ de don i la i bɛ nisɔndiya nasugu dɔw sɔrɔ i bɛ farifoni nasugu dɔw sɔrɔ e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka i tɛ se k'a bɔ yɔrɔ fɔ mais mun de la k'a d'a kan o de la Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala a ko law ya'lamu sajidu ma yataghashahu min ar-rahma ma rafa'a rasahu a ko maa min ten turulen don dugu ma ala ye n'a b'a dɔn k'a fɔ o wagati ye ala kelen don ka nɛɛma min kɛ k'a datugu a k'a ta kunkolo wuli a t'a wuli ka d'a kan ni jɔn bɛ sujudu la kow de bɛ ala bolo n'olu ye hinɛw ni nɛɛma spécialiw ye ala b'olu bɔn a kan olu bɛ ka shura kan o wagati ni jɔn y'o nɛɛma nasugu ninnu ye a b'a fɔ n ka sa a tɛ wuli nka n'i y'anw kɔrɔtɔtɔla ye sujudu la sɔgɔsɔgɔ la ani fɛn caman na mun don parce que an t'a dɔn balimaw nafa bɛ seli la o de la ala nana n'a ye sira bɛɛ lajɛlen na an filɛ nin babu min na salatul khawf nin kɛra jihadu wagati de ni silamɛw naani kafiriw bɛ ɲɔgɔn na seli wagati seli jihadu jɔn ka baara don ala tɛ kɛlɛ bɛ kɛ ala de kosɔn normalement i bɛ ka mɔgɔ gɛn a tigilamɔgɔ fana b'i kɔ i ma k'i faga wali i k'a faga mais ala ko ni seli wagati sera seli tɛ bin dɛ kɛlɛ tɛ dabila seli fana tɛ dabila bon o b'a yira ko problème dɔ bɛ ala bolo seli ko in na min ye ko gɛlɛmanba ye n'i faut que bɛɛ ka nin bila i kunna i ka nin faamuya o b'a yira ko importance belebeleba dɔ bɛ seli ko in na ala bolo ni ala bɛ fɛ jɔnw ko o faamuya ni jɔnw man ka tulonkɛ kɛ ni o ye ni tulonkɛra ni seli ye dɔrɔn i ka ɲɛnamaya tulonkɛ b'a la farati belebeleba de b'i ka ɲɛnamaya la izan salatul khawf dɔnnikɛlaw ko a sariya nana hijira san 6nan o kɛra kɛlɛ fɔlɔ de la alakira ye kɛlɛ min kɛlɛ n'a bɛ fɔ o ma sallallahu alaihi wasallam ghazwatu zati riqa n'o ye finikolon kɛlɛ ye dɔw ko ghazwatu asfan min kɛra ka kɔn Khaybara ɲɛ nin de don nka ghazwatu zati riqa ale kɛra Khaybara kɔfɛ de bon nin seli a nana a sababu yɛrɛ ala ye nɔgɔya de kɛ a ka jɔnw ye ani ka hinɛw la ani ka nafa fila d'u ma seli wagati kana se ka taa k'u da jugu fɛnɛ kana se ka dankari u la nin bɛ mun yira fɛnɛ k'a fɔ adamaden i tɛ se jugu si la ni fɛɛrɛ ye fo ni ala y'i dɛmɛ ni ala bato ye Allah subhanahu wa ta'ala a y'u yamaruya u ka mun kɛ u ka u yɛrɛ kɔlɔsi ta kabini ka bɔ juguw tɔɔrɔ la
bon nin b'a yira tuguni ko seli ye fɛn belebeleba de ye Ala bolo ni silamɛw man ka farati a la ka d'a kan Ala ko wadda allazina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum maa minnu kafiriyala olu y'a kanu aw ka ɲina aw ka kɛlɛkɛminɛnw ni aw ka labɛnw n'a ka minɛnw kɔ donc o faratili mana na aw sɔrɔ fa yamiluna alaykum mailatan wahida u bɛ sin ka cun aw kan cunkanko kelen k'aw ka ko ban juguw bɛ nin de fɛ silamɛw la nka n balimaw adamadenya bila i kunna wagati o wagati ni Ala ko de kɔni b'i bolo sanfɛ ko tɛ yen ko min bɛ tiɲɛ dɔnnikɛlaw ko man kana talafuhu fillahi kana khalafuhu ala Allah ni maa min ka tan bɛɛ de kɔni pɛrila Ala de ka ko la i ka ko fɛn fɛn pɛrila a bɛɛ récupéreli bɛ Ala de kan Ala b'a bɛɛ nɔ bila min ka fisa n'i ta ye tan pɛrili tɛ Ala fɛ ko kabini nin wagati in na kabini an bɔra bi ne yɛrɛ ma se ka foyi de kɛ an kun bɛ nin Ala ko in de la awa o tan fɛn fɛn filɛ nin ye bi Ala bɛ na min bila o nɔ la o ka fisa e yɛrɛ ka girin ka jɔ n'i ka wuli-wulili ye maa tɛ ko kɛ Ala kama ko Ala b'o o nɔ lankolon bila i tilela ka jɔ mɔgɔ min ye n'a nisɔndiyara baara la i ye baara k'a ye baara ɲɛna hali ni adamaden don n'a b'i sara ni maa don maa min tɛ tɛgɛmagɛlɛ ye a bɛ sara ɲuman d'i ma k'a d'a ka baara kɛcogo y'a diya bon ne ye fɛn kɛ Ala ye ni min ye Ala diya Ala ni adamaden tɛ kelen ye o Ala bɛ se ka min di mɔgɔ tɛ se k'o di Ala bɛ se ka min ɲɛ i ye maa tɛ se k'a ɲɛ i ye izan adamaden k'i cɛsiri ani Ala cɛla o de ka ɲi alhadisul awwal hadisa fɔlɔfɔlɔ an Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab hadisa bɔra Umaru denkɛ yɔrɔ n'o ye Abdullahi ye radiyallahu ta'ala anhuma masa ta'ala ka jɛn ka bɔ o fila ma qala ko salla bina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Ala ka ciden selila ni an ye salatal khawfi siran selila fi ba'di ayyamihi aka don dɔw la ka ɲɛnamaya la allati laqiya fiha al-aduwa ay jugu kumbe mina abena selin ke cogo fo faqamat ta'ifatun ma'ahu jamakulu kun kilalen do fly jamakulu kelen nana alakira be ɲɛfɛ sallallahu alaihi wasallam ni seli be ɲɔgɔnna olu jɔra kɔfɛ jamakulu tɔ kelen wa ta'ifatun bi iza'il aduwi olu taru jɔ uni juguw cɛ fasalla billazina ma'ahu raka'atan jamakulu fɔlɔ min kun bɛ ka seli a nɔfɛ alakira ye arakan kelen seli ni olu ye a ma salam bila dɛ arakan kelen dafalen a jɔlen tora olu y'u ka bamuru ta ka taa gurupu filanan in min n'o jɔlen do jugu pilasi la o ma bɔ seli kɔnɔ dɛ u bɔra k'u ka bamuru ta ka taga u jɔ jugu ɲɛ ninnu pilasi la minnu ma seli olu fana nana waja al-akharun minnu kun bɛ gardi la olu nana fasalla bihim raka'atan alakira sallallahu alaihi wasallam a ye arakan kelen seli ni ninnu ye wa qada ta'ifatani raka'atan sisan a ye mun kɛ alakira ye arakan joli sɔrɔ fila jamakulu ninnu bɛɛ ye joli sɔrɔ sisan alakira sallallahu alaihi wasallam jamakulu in kelen kelen bɛɛ lajɛlen b'i ka seli dafa i yɛrɛ ye bɛɛ b'i ka seli dafa i yɛrɛ ye a bɛ kɛ sisan u bɛɛ ka alimami u ye seli alimamiya nafa sɔrɔ alakira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam u ye seli ninnu u y'u dafa izan ninnu bɔlen u kɛcogo la u taar'u jɔ juguw ɲɛma mais o la alakira sallallahu alaihi wasallam n'a ye arakan filanan in seli ale bɛ tahiya la alakira tɛ salam bila dɛ a bɛ sigi de ni jamakulu laban min selila kɔfɛ olu bɛ wuli ka na n'u ka arakan filanan ye kelen kelen
u bɛɛ bɛ sɔrɔ ka sigi n'u y'u ka tahiya kɛ ka ban alakira bɛ sɔrɔ ka salamu bila olu fana bɛ salamu bila a nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam. Yɔrɔ nin ye seli kɛcogo wɛrɛ ye min n'a kabakoyalen don. nin ye kɛlɛ seli ye. ani Yazid bin Ruman an Salih bin Khawat ibn Jubair amman salla ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. yɛrɛ de a bɛ ka kɛ ala de diinɛ in a nɔgɔman de sera anw ma baara foyi de kɛ silamɛya in dilanna de ka di anw ma dɔrɔn ka sariya bɛɛ dafa anw ta ye dɔrɔn ka baara kɛ an ka sara mais halisa o la a ka gɛlɛn. izan o ko nin kɛlɛ in a kɛra san 7nan Khaybara kɛlɛ kɔfɛ alal qawli rajih kuma la sɔn giriman na الذي جزم به البخاري رحمه الله تعالى في صحيح بخاري كون يجزمون ك نالي تيغنغيالي كمينكا كافوكا كرا خيبرا كوفدي مي اسفانتاي او كرا كون خيبرا ني هجرة 100 ورنا. اذن نسلينا سلي كتشوكو كرا تشوكودي اكو alakira sallallahu alaihi wasallam ay siran seli ke ni jamakulu ye anna ta'ifatan saffat ma'ahu. jamakulu kilala fila kelen nana k'i jɔ a kɔfɛ olu ye safa minɛ ani olu bɛ seli la. wa ta'ifatun ani jamakulu wɛrɛ wajahal aduwi olu ɲɛsinen do juguw ma walasa u kana na bin u kan k'u to seli kɔnɔna la. fasalla billadhina ma'ahu raka'a a bɛ ka seli in kɛcogo de fɔ. a ye jamakulu fɔlɔ min b'a nɔfɛ a ye arakan kelen kɛ ni olu ye. ni arakan kelen dafara i tɛ wuli k'i jɔ wa. arakan kelen dafalen summa sabata qa'iman alakira jɔlen tora sallallahu alaihi wasallam. a bɛ arakan filanan kɔnɔ mais ninnu minnu ye kelen sɔrɔ olu ka lahalaya bɛna kɛ cogo di. a ko fa atammu li anfusihim ka alakira jɔlen to ninnu fana ye u ka arakan filanan dafa ka sɔrɔ ka wuli nin na u ye seli in dafa k'a ban mais u ye arakan kelen de sɔrɔ alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam. alakira jɔlen tora ninnu wulila ka sɔrɔ ka na n'u ka arakan filanan ye bɛɛ ye kelen kelen na k'a dafa ka sɔrɔ ka salam bila ka taga ninnu remplacer minnu kun jɔlen don u ni juguw cɛ ka sɔrɔ ka na. o kɔfɛ fasaffu minnu y'u ka seli dafa summa nsarafu olu taara fasaffu olu taara jɔ sisan wajahal aduwi juguw ni sira cɛ. وجاءت الطائفة الأخرى نينا سيسا جماكل منو كمبي غاردلا أولوننا فصلى بهم الركعة التي بقيت أركان كل من نالك رجولين صلى الله عليه وسلم ناما الدفا فلو أتورا جولي فنين جماكل فلانا إنالي كجو أكوفي وكل منك أي وركا إنسلينوي ثم ثبت جالسا وكفى عليك فلاد دفرا نونكا كلي دفرا على كراس سجلين تورا صلى الله عليه وسلم اياك التحياك ما بوسلي كونو واتموا لانفسهم مننا لبان اساسا ولو سرولا كان نوكا ركان فلاناي وكاركان فلانان دفلي واتمي ثم سلم بهم اي سلام كنوي. boni hadisa ninnu na nafa caman de b'a la fili minnu b'an sɔrɔ seli la nafa caman de b'a la. o nafa dɔw ye mun ye masalan a bɛ se k'a kɛ sisan problème bɛ se ka micro sɔrɔ micro bɛ se ka bin wali micro mankan bɛ se ka tigɛ mɔgɔ minnu bɛ sanfɛ wali mɔgɔ minnu ɲɛ tɛ alimami na olu tun bɛ fama wagati min alimami bɛ mun na
alimami bɛ jɔlen de mais alimami nana kunbere minɛ kɛ k'a sɔrɔ olu ma bɔ a kalama olu bɛ bɔ min kalama alimami bɛ ka kalan kɛ arakan filanan na o kɔrɔ mun taara k'olu da kunbere minɛ taara k'u da sujudu fana taara k'u da yali ninnu ka seli u b'a tigɛ wa a bɛ kɛ cogo di u bɛ kunbere minɛ kɛ k'u ka sujudu kɛ ka wuli ka don alimami nɔfɛ ka da ka lahalaya min don o lahalaya tɛ olu ka ɲinini fɛn ye u yɛrɛ ma tugubanciya tɛ a donna seli kɔnɔ n'a donna seli kɔnɔ u bɛ alimami kɔ de izɛn o bɛ seli ka bɛn ni alimami ye mais o kɔrɔ tɛ i n'a fɔ maa minnu fana bɛ na kɛ misiri kɔnɔ ka alimami gɛn k'a minɛ a n'o tɛ kelen ye dɔw bɛ na kuma dɔw la sunkalo de la i b'o ye ka caya dɔw bɛ na n'u y'a sɔrɔ alimami ye safo seli yanni u ka don alimami fɛ nafila la ni safo ŋaniya ye u b'u yɛrɛ la pɛridi baraji belebeleba la u bɛ jɔ kɛrɛfɛ o kelen b'u ka safo seli n'u y'u ka safo seli u bɛ tila ka alimami gɛn tuguni k'a minɛ a bɛ yɔrɔ min na o man ɲi alimami tɛ gɛn k'a minɛ n'i nana ka alimami sɔrɔ a bɛ nafila selili la e bɛ don n'i ka safo ŋaniya ye ni alimami ye salamu bila i ye arakan fila sɔrɔ a fɛ i tɔ ye arakan fila ye n'a ye salamu bila i bɛ na n'i ka arakan fila ye k'a tugu o la ka sɔrɔ ka salamu bila i t'a fɔ aw ye joli seli an ye 5 de seli bon i jɔ minnu taara kan da n k'olu seli n ka kun aw la ayi alimami bɛ yɔrɔ min na i bɛ seli ta yen de ni seli banna wagati min e bɛ sɔrɔ ka na n'i ka seli tɔ dafa ye n'a y'a sɔrɔ o ka di ye ka da kan alakira ko sallallahu alaihi wa sallam fama adraktumuhu fasallu n'aw ye min sɔrɔ alimami nɔfɛ a y'o kɛ wama fatakum min taara ka aw dan fa atimmu a y'o dafa ni min taara k'i da alimami ka seli la i b'o dafa izan o la n balimaw seli kodennin tɛ an kan ka seli in ta ba la mɔgɔ si de tɛ yen n'i ka seli bɛ jɔ ka ɲɛ i bolo ko i ka ɲɛnamaya tɛ jɔ ka ɲɛ i bolo bal kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ala ye denbatigi ka du garizigɛ yɛrɛ gulon seli de la dutigi n'a ka seli ɲɛna a bɛ se k'a fɔ n bɛ min ɲini n b'o kɔni sɔrɔ mais k'a fɔ ko kɔngɔ kɔni b'i n'i ka denbaya faga ayi ala ye o fɔ ni dutigi yɛrɛ bɛ seli a b'a ka denbaya yamaruya tuguni u bɛ seli siga foyi tɛ yen o dudenw garizigɛ ala kelen don k'a garanti ta ka da kan ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ wa'mur ahlaka bis-salati muhammad i ka denbaya u yamaruya ni seli ye wastabir alayha i k'i banba o kan dɛ kan'o to yen u yamaruya ni seli i k'i banba o kan o kɔfɛ ala ye mun fɔ la nas'aluka rizqan an t'i ɲininka garizigɛ ko la o kɔrɔ o to anw ma o t'i ka baara ye denbaya caya o a donna tan o a bɔra tan o nin si t'i ka baara ye ni ala de y'a di ala tɛ na ni maa si ye dugukolo in kɔ kan ko ala bɛ dɛsɛ o dépense kɔrɔ ayi ala ye maa fɛn fɛn don i garizigɛ la hali n'a y'a sɔrɔ i woloden tɛ n'a kɔni bɛ de ka du kɔnɔ a ka daro dumuni garizigɛ don cogo ala b'a don ni i ka sira ye ala b'a don ni i ka sira ye madama n'a bɛ e de ka mara la n'o tigilamɔgɔ bɔra i ka mara la don min na a bɛ bɔ a la o a garizigɛ bɛ maa wɛrɛ min fana kun a bɛ taa yen de izan nka ala ko wal aqibatu littaqwa ko ninnu laban bɛɛ lajɛlen a bɛ seli de bolo n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw ye nin hadisa ninnu faamuya problème caman de bɛ nɔgɔya an ka kow la adamaden i tɛ ban dusukasi la i tɛ ban haminako la i tɛ ban gɛlɛya la i tɛ ban kɔnɔnafili la
awa diɲɛ fɛn foyi tɛ sababu la min bɛ se ka adamaden ka kɔnɔnafili ni siran ni jɔrɔ ani dusukasi yɔrɔnin kelen k'a yɛlɛma k'a kɛ hakilisigi ye ni seli tɛ fo n'i ma ɲuman kɛ n'i y'a ɲuman kɛ taa kana t'a la o ye yɔrɔnin kelen ye Allah subhanahu wa ta'ala a b'a yɛlɛma o de la ni fɔlɔ mɔgɔ ɲumanw ka seli kɛcogo fɔri ɲɛna e b'i yɛrɛ ɲininka u tun bɛ nin kɛ cogo di Fudayl ibn Iyad n yɛrɛ ko Fudayl ɲinalen filɛ nin ye tabiina tɔgɔ kɔ Allahu akbar sɛtanɛ filɛ nin ka ɲina subhanallah Uwais al-Qarni ale kun bɛ su tila de ni cɛ in kun bɛ seli modèle dɔ kɛ alakira ko tabiinaw la mɔgɔ ɲɛnama sallallahu alaihi wasallam min ka fisa n'a bɛɛ ye o ye Uwais al-Qarni ye ale kun bɛ su tila de a b'a fɔ ko bi su in na kɔni n bɛ bi bɛɛ kɛ sujudu la o su n'a y'i ten turu a bɛ se ka heure joli kɛ a ten turulen don a bɛ sujudu la su min bɛ da o kan a b'a fɔ bi ta ye kunbereminɛ su ye min bɛ da o kan a b'a fɔ bi ta kɔni ye ka jɔn sen kan de o ye kalan de dabɔlen ye bon a dɔ delila k'a jateminɛ ka da kan ale tun bɛ baara fɛn fɛn kɛ a b'a kɛ dogo la mais mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u ye maa ye u b'i kɔlɔsi de pour que ka se k'i ka baaraw dɔn u yɛrɛ bɛ se k'a ɲɔgɔnna kɛ bon ni Ala ye mɔgɔ dilan fɛn min kama a bɛ k'a ye dɛ maa si tɛ se k'o kɛ n'a yɛrɛ tɛ Uwais al-Qarni dɔ y'a jateminɛ su fɛ a ma sunɔgɔ a bɛ mun kɛ a ye su bɛɛ kɛ seli la a kɛlen ka su bɛɛ kɛ seli la ni fajiri selila seli bɛ yen wa fajiri selilen a y'i sigi a bɛ ka zikru kɛ fo ka taa se tile bɔli ma tile bɔra wagati min na a y'a da don a y'i jɔ seli la fo ka taa se wagati min ni tile commencera ka na tile camancɛ la ni Ala kɛra ko k'an ka seli jɔ f'a ka jɛngɛ ka na seli fana wagati a surunyalen o wagati la a ye seli dabila a y'i sigi a bɛ ka zikru kɛ seli fana selilen mɔgɔw taalen tuguni a y'a da don fo lansara selilen seli bɛ yen wa a y'a sigi ani zikru bɛ ɲɔgɔn na sunɔgɔnin dɔ sina k'a minɛ ten a jingɔra a bɔlen a yɛrɛ kalama cɛ in bɛ k'a jateminɛ a ko Ala a ko yafa jɔn ma ko jɔn min n'a bɛ ɲinɛ i kosumali kɔ n ye nin wagati fitinin min kɛ sunɔgɔnin min y'a minɛ a ye yafa de deli Ala fɛ o wagati la ko jɔn min tɛ Ala ka hakɛ di nin bɛɛ la a jɔlen de don a yɛrɛ la mais a salen a kaburu mɔgɔ ma kaburu sen dɛ u taara kaburu senen sɔrɔ fara camancɛ de la jɔn bɛ se ka kaburu sen fara la hali ni mansini ko k'a b'o kɛ baara tɛ mais u nana sɔrɔ kaburu dilannen don fara camancɛ la Uwais al-Qarni adamaden kɔni ma se o ye Ala ye bonya min kɛ a ye bon ninnu bɛ nɔrɔ seli la nin cogoya in na mun de bɛ yen fɛn dɔ de bɛ yen ni Alakira yɛrɛ tun bɛ seli sallallahu alaihi wasallam fo a sen tɛbɛ bɛ funu wali kuma dɔ la a bɛ pɛrɛn a bɛ suratul Baqara ta k'a jɔlen to a tɛ sujudu ta a bɛ Baqara ban a bɛ suratul Nisa'i ta a tɛ kunbere minɛ a b'o ban a bɛ tila ka Ali Imran ta nin soran jamba saba ninnu ka ninnu bɛɛ gosi arakan kelen na e k'a essayer k'i bɛ Baqara dɔrɔn kɛ i jɔlen yanni ka tila a la i b'a dɔn ko min b'a la Alakira kun bɛ sallallahu alaihi wasallam nin saba a bɛ nin bɛɛ de kɛ a jɔlen n'a y'a kunbere minɛ u ko a ye min kɛ jɔlen fɛnɛ a ka kunbere minɛ bɛ taa surunya a ka jɔli la n'a wulila o cogoya kelen don
n'a y'a tenturu a ye min kɛ joli a ka tenturu bɛ taa o ɲɔgɔn na. Bon, pourquoi alakira bɛ nɔrɔ sallallahu alayhi wa sallam seli la ka se nin degré ma fo ka seli k'a sen funu ka se nin lahalaya in ma anw yɛrɛ fɛ yɛrɛ sɛgɛn tɛ wa? ayi, ko dɔ de bɛ yen o b'a yira ko fɛn in ka di ala ye de kojugu. Bon, jɔn min fɛnɛ n'i bɛ fɛ ka diya ala ye diɲɛ in kɔnɔ, maa min n'i b'a ta nɔfɛ wali maa min n'i b'a nɔfɛ n'i b'a fɛ i n'a tigilamɔgɔ ka diya i bɛ mun kɛ? I bɛ filɛli de kɛ fɛn minnu ka d'a ye k'olu kɛ, surtout i bɛ se ka ɲinini kɛ min ka d'a ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan. I b'a dɔn k'a fɔ n'i y'o k'a ye i bɛ se k'a kanu sɔrɔ. O la adamaden a fɛnɛ kan ka cɛsiri de kɛ, seli de ka di ala ye ka tɛmɛ fɛn ninnu bɛɛ kan. Bal alakira sallallahu alayhi wa sallam hadisa dɔ la a k'a tatɔ sanayɛlɛ na a y'a sɔrɔ nabilahi Musa alayhi salam a jɔlen don a kaburu kɔnɔ a bɛ seli la. A salen kɔfɛ a bɛ seli la a kaburu kɔnɔ. Balimaw, ko bɛ yen dɛ, wallahi seli ko de b'a kɔnɔ. Anw de tɛ k'a valeur dɔn mun de la parce que an ma place de sɔrɔ. Mɔgɔ i tɛ se ka fɛn dɔn n'i ma place dɔ sɔrɔ wali n'i ma nafa dɔ sɔrɔ. N'i ma se degré dɔ la i tɛ se ka fɛn dɔ ye dɛ. Ninnu nɔrɔla a la pourquoi? U ye ko dɔ de ye, u ye ko dɔ de faamuya. Bamananw b'o de fɔ dale la ko n'i ye nɛn nɔrɔlen ye bolodenw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ yen bila. Ni kɔgɔma tɛ yen sukɔrɔma de bɛ yen dɛ. Bon, an yɛrɛ fɛ sisan nin selicogo ninnu Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu a tun bɛ kuranɛ ban arakan 2. Alakira burankɛ a tun bɛ kuranɛ ban arakan 2. N'a y'i jɔ arakan fɔlɔ a bɛ alifatiya ta fo suratul kahfi a bɛ sɔrɔ k'a kunbere minɛ. N'a wulila k'a ta suratul kahfi la fo wannas a bɛ kuranɛ ta arakan 2. a dɔnna ni o ye a ka lahalaya kabakow don. o bɛ na n'a ye fɔlicogo fana la Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala k'a ye san 40 de kɛ a bɛ fajiri seliji a bɛ safo seliji de kɛ ka fajiri seli. san 40 a bɛ seliji min ta safo kama o seliji kelen a b'o de kɛ a bɛ fajiri seli n'o de. o kɔrɔ a tɛ sunɔgɔ de, a tɛ sunɔgɔ de. mun de la? fɛn dɔ de bɛ yen. Ni mɔgɔ y'a dɔn k'i ka sara bɛ sufɛ garidi la i tɛ taa wa? I b'i jɔ i sen kan, nɛnɛ bɛ o i b'i sen kan, san bɛ o i b'i jɔ i sen kan. I t'a ye ka ne ma deli ka garidi si ye garidi min ni a jɔlen don ka garidi présidentielle bɔ. I bɛna olu jɔlen sɔrɔ a bɛ k'i ɲɛna ko poto yɛrɛ don k'a tɛ bɔ a nɔ la. hali ɲɛ tɛ kɔmi, hali ɲɛ tɛ kɔmi. Mais munna u bɛ nin jɔcogo in kɛ? U dilanna ka bila a kama yamaruyakan labatoli. maa bɛ se k'i jɔ heure 7 i sen kan hali ni yɔrɔ y'olu ŋɛɲɛ u t'a siɲɛ, hali ni yɔrɔ y'u ŋɛɲɛ u t'a siɲɛ. u dilannen don a kama. Et pourtant fɛn wɛrɛ tɛ d'u ma n'o sara tɛ. sara min layidu taara u ye o de bɛ d'u ma. Bon, n'o ye diɲɛ ta ye jɔn bɛ se ka nin jɔli kɛ ala ye k'e tɛ dɔ sɔrɔ wa? i bɛ dɔ sɔrɔ. balimaw, an ka bɔ sunɔgɔ la, an ka bɔ sunɔgɔ la. o de la dɔnnikɛla dɔ ye ladilikan di a ka mɔgɔw ma. a ko sufɛla la la ta'kulu kathira, a ko kana dumuni kɛ kojugu. fa in akalta kathira, n'i ye dumuni kɛ kojugu tashrabu kathira, i bɛna ji caman min. wa in sharibta kathira, n'i ye ji caman min fa innaka tanamu kathira, i bɛna sunɔgɔ caman de kɛ.
وإن نمت كثيرا نيس نو chaman ke hurimta kathira ibna je fen chaman de la ibna je fen chaman de la izen o hukmula mo kanga lajeli ke ikanga ire la min chogo mina ala batolila kana son shu bela jelen ka temi ki da o perdi bele bade islamé ka nyanama yala ka fajri ka safo seli ki da ka suno fo fajri seli e ma fo ike a o shula o perdi yeda wallahi perdi cité ka teme mamin be perdi shukelena hali miniti duru hali miniti tan hal miniti tan duru eto nyona soro ini alache perdi bele bado perdi bele bado kada ka alaba dabo kama shushu abe jigin kana jinya sangolo ina na furenya na ko dongo do ko president na dumuni ke ni dumuni ke roina do tate ka fo ko president na fin duma do tay dro ngaye nyela dro otewa iba soro president ba kan nyana ma beke fokata a wuli wala fokata sasa ma ten na fakisa kele nya iye me be griaka abena dumuni ke yamfe ameta amfene bayi bo yeli dama doro muna iya kanu balmu masami sangolo wolon vlani du kolo wolon vlada ba dabo kama shushu hal bishuna bina alakra yu sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna tabaraka wa taala andaba ma allah subhanahu wa taala be jigi kana jiye sangolo ina na amana se jiye sangolo ina masata la be munfo ana al malik ana al jabbar nede masay ko bela jele nyina bo bagaye nede hal min mustaghfirin fa aghfir lahu yali jurmun tobewa nabe ya fadilinga ka jurmun be yafa ka dobla ka doto de ale ko de ko aghfiru wala ubali mba ya famma gotala avec la ga fotuguni wa hal min ta'ibin fa atuba alayhi yali jombe mimbe fe ka barajugu dabla ka tubi nga ka tubi minewa avec la ga fotuguni wa hal min sa'ilin yali magotigi be wa nabene ala deli fa utiyahu aw astajiba lahu nga tigla mo kam magonya nabo shushu itese ga fo kite jurumunto itese ga fo ko magotila itese ga fo ki magote tubila ada madem bela jeli makobe nununa bo ala ba dabo kama kana wakati kerengere nunu munun kama nini wakati ya soro edale no ibe snogola dongo do be ka temeka ebe ka perdi chaman chada ebe ka perdi chaman de cheka nyina mayala izen ola laka family dama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا على كوثر جمعنا يوم تبسيك بو خيرا لمن كرم يوم تبسيك خيرا لمن كرم